Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Sembang Sempang bersama Nizam aka Mr. Nice daripada ERA Synchronized Division. Bersama saya hari ini adalah Pak Bos yang dikenali sebagai Pak Bos lah. Tak adalah. Nama betul apa Anwar. Muhammad Anwar. Anwar dia. Muhammad Anwar. Muhammad Anwar. Okey. Okey. Saya panggil Pak Bos ke nak panggil Anwar? Panggil Anwar. Anwar macam paisi ya saya. Bos. Memang satu dunia dah tahu. Tak satu dunia pun. Banyak dah tahu, banyak orang dah meninggal lah. Banyak yang dah meninggal. Dia tahu kalau nak hidup panjang umur panggil Anwar sudah. Anwar, okey. InsyaAllah panggil Anwar. Okey, korang jangan lupa panggil dia Anwar, nanti meninggal pula korang besok. Okey, Anwar. Pak Anwar. Sembarang suka hati lah. Pak Anwar lah. Abang ke, uncle ke, caca ke, namu ke. Okey, Pak Anwar. Ini nak tanya sikit. Kalau boleh kongsi sedikit tentang sejarah Pak Anwar ni kan sebelum tubuhkan pos TKI Pak Anwar punya pasal saya pun terikut-ikut TKI padahal TKI kan. TKI. So bila Pak Anwar tubuhkan ini TKI dan kenapa Pak Anwar tubuhkan? Actually ni question dah banyak orang tanya. Saya rasa macam it's not something macam so grand benda ni terjadi. Saya tak tahu. Malahan Malahan ya, yang lain dia lebih luar biasa daripada kita punya. Cuma ada 2-3 perkara saya nak share ni risau bila kita start the business ni. Of course kita ada perjalanan masing-masing lah. Maksudnya from daripada angkat beg kat airport lah, buat jadi dispatch rider, hantar barang kat kedai duty free. Jadi kalau orang pesan barang kita kena hantar macam itu, then masuk military, jadi dekat airport angkat kargo masuk dalam. So all this process ni semua actually banyak orang dah melalui lebih teruk pada kita. Actually kalau kita elevate dia punya suffering kononnya tu macam susah sangat. Sebenarnya tak ada, it's a process I think. It's a process that we go through. Cuma dekat sini saya learn one thing that to start a business you tak boleh burden you punya surrounding macam kita gunakan duit orang ataupun kita apa ni panggil? OPM OPM apa tu? Ada people money lah. Oh, ada people's money. Kalau you ada I pinjam duit sikit, I buat dalam business. Macam pakai orang pay duit, ataupun kita tak ada knowledge. This is the thing that I go through bila saya start this business ni. Of course kita ada some knowledge on logistics airline. Right. But to start the business zero. Okay. I don't know about business. Saya memang bukan entrepreneur pun. I don't regard myself until today as a businessman or entrepreneur. Saya regard myself as someone who is lucky aja. I came in the correct time, and I think I did the correct business and I meet the correct people yang kerja. Dah 20 over years lah. 24 years. 20 over years. Dulu saya kerja Airborne Express tau. Saya tak nampak benda ni boleh jadi sebagai satu kejayaan yang jadi bos sendiri lah. Kalau saya tahu yang saya boleh jadi bos, saya dulu tahan masa saya resign. Kalau saya tahu boleh jadi macam Pak Bos ni, Pak Anwar ni kan, nak hidup lama kan, panggil Pak Anwar. So, kalau saya tahu benda logistik ni boleh mendatangkan hasil yang boleh cari makan, saya rasa saya stay dekat Airborne Express macam bos saya tahan dulu. Jadi mungkin kita boleh jadi satu. Dia memang betul kita cakap. Saya Global Express tu. Global, lepas tu masuk EMAG apa semua. Then memang betul kalau misalnya kita tengok dia market freight forwarding apa semua, tapi ratusan company Betul. Ratusan, mungkin ribuan company yang ada dekat Pasir Panjang lah, ada dekat Jurong lah, ada dekat airport lah, dekat Seletar lah. Tapi yang alhamdulillah ni pos TKI ni dia niche market. Yalah betul. So dia ada lagi small 2-3 company yang kecil. So I think probably 80% the business is belongs to pos TKI. Sentuh pasal niche market ni kan, especially when it talks about pembantu-pembantu rumah ni kan, ada challenge dia sendiri tak? Banyaklah kita. First of all, bila you deal dengan perempuan ni, satu memang susah lah kan. Saya nak masuk. Nak masuk tu tak berani Takut. Kalau terus bila you deal dengan perempuan ni, jujur aku cakap nak masuk ini line aku takut. Kalau you deal dengan perempuan ni dalam apa bidang pun memang susah lah. Kat rumah baik, kat kerja baik, kat kedai baik. Memang susah lah. Orang perempuan ni bukan senang. Jadi
kita pula deal dengan 137,000 pembantu. Nasib baik orang 15 dukun dah mati. Nasib baik orang masih kat depan. Tak apa. Nasib baik. Biar Dia tahu dia. Konon macam dia tak dengar je, buat macam pedulikan dia. Kita deal dengan 137,000, 140,000 pembantu rumah. Bayangkan dia punya problem. Singapura. Singapura ni. Jadi kita dukun aja dekat 15 dah mati. Dukun, kita panggil dukun nak buat pelinding pun tak boleh lawan. Jadi kita deal dengan orang perempuan. Mana dukun pun, Thailand, Indonesia, Singapura punya dukun semua habis-habis. Ni perempuan, dia punya mulut dia kita habis. Jadi ini cabaran ni diorang. Very petty. Right. Diorang ada, pada saya macam orang yang membantu ni rumah semua, diorang close diorang punya hearing punya aid dah. Pekak lah dia nak. Buka. Diorang kita cakap explain dia takkan dengar. Sama-sama. Semua cakap, rumah ada satu bang. Kopi jangan manis, dia maniskan. Macam kan? Gitu Jadi semua rumah ada satu. Jadi insya-Allah dia macam Laylatul Qadar, dia masuk semua rumah dia masuk. Jadi semua rumah ada satu. Jadi kita boleh deal dengan diorang. Tu cabaran diorang. Bila kita cakap diorang tak dengar. Dia dah program apa dia nak kita jawab, dia dah program apa yang dia akan jawab. So whatever that comes to them, apa yang kita relate situation, kita relate dengan keadaan shipping line apa semua, dia akan dengar tapi tak, dia akan peduli dengan kita. Dia tak peduli lah. Dia tahu macam, okay, saya kasih example macam Cianjur ada gempa bumi. Okay. Hancur ni. Tak boleh masuk. Jadi kalau gempa bumi ni daerah Simi, mana Tampines, Bedok semua dia akan tutup. Pasal diorang nak fokus dekat. Dia tak peduli, dia tahu barang dia nak sampai. Gempa bumi ke, nak kiamat ke, Imam Mahdi turun ke, apa tu dia tak peduli. Dajjal depan mata pun, aku tahu kopi barang nak sampai. Dia akan bising dengan kita, boleh. Tak, rumah saya masih boleh lagi. Kita jelaskan ni, polis akan tutup, cordon the whole area. You know, gempa bumi, they don't fokus dekat sana, the whole place. But they don't care. Dia tahu dia punya matlamat tu sampai. Macam kita juga kadang-kadang ada kat rumah-rumah duit belanja, dia tak peduli bos ada duit ke tak ada. Dia tahu dia belanja bulan mesti ada. Saya kepala batu diorang besar. Entah batu dia, tapi batu batu nisan. Jadi ini dia cabaran dia is dia punya diorang takut. Diorang takut dengan macam bayang-bayang sendiri. Maksud dia orang tak perlu dia lain. Aku tahu aku punya settle. Jadi dia takut dengan macam lambat lah. Kalau lambat aja panik. Kalau shipping line ada cancel kapal kabut, dia orang panik. Padahal is normal. Kalau kita suruh buat kerja, diorang lambat tak buat, kita pula panik. Kalau cakap pasal perempuan ni kata lah 3 hari 3 malam tak boleh habis. So which means diorang pun nak cakap pasal kita pun 7 hari 7 malam tak boleh habis. Which means selain daripada pos TKI ni, pos TKI ni banyak ada punya business ada hantar kotak. Saya label Pak Luas ni member hantar kotak. Betul. Dan nombor 2 ada maid agency. Tak ada. Habis selalu dalam radio saya cakap pasal pembantu, apa story? Dia saya terus terang, this complaint yang ada dekat Singapura ni lebih daripada 2,600 2,700 ni yang komplain tentang dera maid. Okay. Kebanyakannya daripada keluarga Melayu kita. Bukan daripada luar negeri. Kesian. Okay, jadi kita ingat it's not my job to change the system ataupun to change the mindset, but I want to give a message. Because why? Kalau saya sebagai pembantu rumah, saya kerja di Singapura dan majikan saya seorang Muslim yang ill treat saya bukan pukul, bangun pagi, anak satu kerja pun tak boleh buat. Semua pembantu buat, ambil remote control pembantu, bikin air pembantu, ambil surat khabar pembantu. Ini normal. Dia dera macam itu, tidur sampai pukul 10 malam. Mental torture. Bila dia balik kampung, dia boleh cerita dengan keluarga dia, tak boleh tahan. Aniaya dia buat kita. Siapa? Keluarga si A, B, C. Si Polan bin Si Polan. Orang Melayu kita, orang Islam kita. Malu tak kita? Malu sih. Sebab kita orang Islam ni, kita actually is the role model for any race or any religion in the world. Dalam konteks
bekerja sebagai pembantu rumah ni, Dia akan relay message. benda-benda ni tak bukan orang punya kerja. Tak faham. Tanya. Maksudnya kerja. Yang angkat ambil remote. Come on Saya tak tahu, saya tak fikir Saya rasa nonsense Kita ni rasa saya rasa kat Singapura ni majikan-majikan ni a bit nonsensical lah, in a sense of dia orang bayar gaji but they bukan dera. In other words dera, macam dia orang tax the pembantu ni because of the protest they have to pay the salary. Aku kerja penat, aku kena bayar 1,000, keluar bayar levy, aku kena bayar gaji. Jadi aku hati sakit. Aku bayar government levy 300-400. Hati aku sakit. So how dia punish domestic helper dia. Dia tak nampak ni barang. Tapi the complaint is there. Banyak. Kenapa a lot of complaints daripada keluarga Melayu kita? Aku saya contoh. Kita very very aktif dekat masjid Al-Kaf Kampung Pasiran. Okay. Pasiran Alkaf. Bila ada bagi penghormatan atau pengiktirafan pada pembantu-pembantu, sebab pembantu ni bila dia orang buat event-event hari Minggu kat masjid, dia orang cuci bila air, vacuum, karpet, apa semua, dia orang lap cermin, apa semua, dia orang buat kerja. Jadi masjid nak berikan dia orang pengiktirafan. Dan masjid panggil majikan join. So saya was the GOH of that day lah. Jadi bila diorang panggil saya berucap, saya malas nak berucap. Pasal apa? Lalu sangat berucap, saya bilang saya tak payahlah. Okay. Tapi bila saya tengok tetamu yang datang ni, saya bilang dengan panitia tu, okay, kasih saya 10 minit saya nak cakap. Panitia tu apa? Panitia dia punya kru, volunteers. So bila pergi sana, naik atas stage tu, saya bilang, one question where are the Malay families? Ada 400 pembantu dekat sana, hampir 30-40 foreigners majikan yang datang to appreciate their domestic helper. Where are our people? I think nobody can answer that question. Nobody. It is so embarrassing for us. Our domestic helper, yang 3 suku tu semua keluarga orang kita tau. Kita ni macam tepuk dulang air, terpercik, kita pun kena. Betul tak? So which means Pak Noah ni try to champion. I'm not a champion, but I have this platform. Then I see the message. Orang maki saya hancur. Saya tidur dengan pembantu lah. Saya ni carut dan saya mak saya semua apa carut. Jadi I said I am here. You know my office. Ahlan wa sahlan, you come. You want to come from which angle, you can come. Tak ada masalah. We believe we are all the same. Yang berbeza kita bekerja lah. Yeah. We are working. Kita pasal kita rasa ni kita pakai tie. Kita rasa kita pakai baju mahal. Kita buat kereta besar. Kita rasa kita pay post ni ada satu post ni. You need me. Pasal apa tau Pak Noah? Saya rasa orang-orang Melayu yang kalau diorang biasa kerja kat luar, dekat rumah diorang agak hormat sikit mungkin lah. Ni pandangan saya. Okay. Dia hormat dia punya pembantu. Tapi kalau dia tak biasa dapat perintah daripada employer dia, dekat rumah jadi employer, jadi bos. Ada bang, dia sama lah. Sama. Malas. Dia sama. Bossy and malas. Dia terus terang, this is real. Why I say that? Because kita saw this survey report and kita saw the statistics. But betul. Dia macam gitu. Dia ada satu macam punya protes pada saya. Bukan semua. Kita dekat 500-600 ribu orang Melayu. Mungkin 2,000. It's a very small percentage. But it carries the more. Orang Boyan tu masuk tak? Tak rasa tak ada Boyan. Banyak tak Boyan kat sini? Ada Boyan. Boyan tapi pasal lah. Tak ada kena-mengena. Boyan tu lah. Kira Boyan ni bergeletar. Betul. Kalau cakap orang Melayu jahat. Saya ni sponsor for Boyan punya community tu tak? Samri Badi semua kan tahu tak? Samri Badi. Tu tak tu. Dia semua dia punya official Boyanis punya itu kan? Persatuan Boyan. Persatuan Boyan Singapura tu. I was told to become diorang punya board of directors ke apa, saya tak nak. Bukan board of peace bukan board of peace lah ni. Saya pun tak nak, tak tahu Boyan apa problem pun dia tak tahu. Okay, tak mau campur.
Tak ada problem. Oh, tak ada problem, Tak ada problem. Boyan bikin duit banyak plug ada, kaya boyan sekarang betul tak? Sekarang- Dulu orang boyan kalau pakai emas sampai ke sampai kat siku. Bukan mas, pound. Pound, Ah. orang boyan. Ni Pak Noah. Now, Pak Noah memang bisnesnya memang pos DKI lah, antar-antar kotak kan. Khas kepada Indonesia. Selain daripada tu, yang Inmate Agency saya rasa saya ingat Pak Noah bikin agensi itu sebagai satu kerjaya dan bisnes, tapi dia portfolio tidak. Betul. Selain daripada antar-antar kota ni, apa bisnes yang Pak kita ada? orang saya elaborate sikit pasal hantar kotak ni. Orang tengok ni macam senang lah, point A to point B. Oh, it's not an easy task. Kita deal dengan otoritas Indonesia ni. Dia kalau dia punya datang, dia punya angin dia, you can lose $5-6 million cash just like that in few months, 6 months, 7 months you lose cash money. Singapore dollars. Dia boleh tukar gitu-gitu je. Singapore dollars. We experienced that 2 tahun. So just imagine the amount of money we lost just like that. And then on top of that, kita kena tampung, kita ada 108 pekerja. 108? Dekat Singapura ke? Singapura dia Indonesia? 40 lebih, 50 Singapura. Sana besar juga. Jadi kita bayangkan ni, bila kita lost millions of dollars ni semua, nak kupak balik ni susah. Jadi but Alhamdulillah, kita ada good people in the office lah. Jadi from there, kita keep kita punya standard, kita keep this niche market ni, so that benda ni tak hilang kerana pasal kita rugi banyak. Hilangan tu lah. Tapi kita continue. Then after that, bila kita doing very well apa semua, kita tak invest. Kita beli barang-barang yang meripik-meripik lah. Beli jam lah, beli itu lah, beli Ferrari lah, beli travel lah, pergi staff semua. Juga naik tu Staff Ferrari. semua, kita every 2-3 months kita bawa staff pergi Marina Bay Sands shopping tau. Sampai macam gitu. Kalau 5 years tu dapat ni, dapat tu, macam-macam. But maybe salah, maybe betul, tak tahu, Allah Alam. No, kita invest. Before Khairul Aming buat apa yang dia buat sekarang, Pak Noah dah buat dah. Khairul Aming siapa? Rembayung ni bos. Siapa? Khairul Aming, bos Rembayung kat Malaysia tu, Khairul Aming. Siapa tu? Tak tahu. Apa dia cakap? Apa selalu dia punya slogan? What's up guys? Itu dia Tak tahu. dia punya prinsip reward dia punya reward yang ini lah. Dia dah untung million kan, nanti dia bawa dia punya kru pergi kita charter kapal terbang semua. Kita go. So we did that. We had a very good time. Ni adalah contoh bos yang memang boleh dicontohi lah. Dan kita bawa pergi retreat, kita pergi shopping kat Marina Bay Sands lah, apa semua. That was a good time lah. But now after that, bila kita lost so much of money 2022, 2023 tu, then kita start to revise, hidup balik lah. Dah start hidup balik. Okay, now we want to invest in other things. So kita buka travel. Travel ni bila start? Dah 2 tahun lah. Actually 2020, tapi kita tak fokus kat sana. Because at that time was kira gemilang lah pos TKI. We make so much money. And then 2022, pom jatuh habis. Almost hit the ground. Almost nak pack up lah. But I have good people like Rosie, Art and everything. So orang motivate saya juga. Then bila kita dah back to on our feet again, now we go to travel. Travel Alhamdulillah we doing okay. Kita dah 2 tahun. So the same people yang manage we have new team. lah. Tapi hard work for macam kita pay general manager lah, GM kita. Dia oversee the whole office. So now kita ada Saftree Logistics, kita handle commercial cargo. Saftree Logistics, dan kita ada Pos TKI Logistics, dan kita ada Pos TKI Travel and Tours, dan baru-baru ni since January kita dah ada Wardah Stevens. Borum. Bila baru Januari we took over Borum dekat Stevens Road. Oh, yang Anggun ya? Yeah. Oh, that's yours now. No, it's mine. Masya-Allah, congratulations. Alhamdulillah. Nak kahwin lagi satu bilang lah, dapat 70%. Saya kasih 70% diskaun. Hantar mas award banyak macam ini tak berani ke? Kalau ada award naik, buat setengah.
Bukan. Kita pernah buat. Hari pernah buat. Last year kita pernah buat iftar kat sana. Oh ya ke? Kita buat iftar kat sana. Masak anggun lah. Dia tak ada award kahwin orang tak di sini. Tak berani ah. Award tak berani adalah. Tengok. Oh banyak. Award tak berani banyak sih. Ini semua banyak GTB. GTB. Banyak Takut bingit ya. So kita kat sini GSB. GSB. Geng Sayang Bini. Oh betul. Betul. Gini depan lah. Depan kat depan. Okey bagus. Bagus. Okay, kalau sekarang dalam saya kenapa Pak Bos tahu tak? Pak Bos nak hidup lah. Boleh lah. Pak Noor. Kenapa kenapa saya jemput Pak Noor untuk datang sini? Saya tengah driving, saya dengar suara Pak Noor. Pak Noor cakap pasal nak pergi Turki lah, nak bikin apa humanitarian venture lah. So it kind of macam tertarik tau. Then ini Pak Anand macam real je berbual macam champion mate lah, berbual suka memenangkan orang-orang Indonesia lah so-called kan. Jadi nak tahu orang dia, nampak orang dia suara nampak macam steady, stable, tak ada arrogance. Sebab tu saya sengaja nak jumpa Pak Noor secara fizikal, nak interview lah konon nak dapatkan aura yang saya rasa sesuai dengan jiwa saya. Jadi sebab tu saya nak jemput Pak Noor datang sini. Nak tahu dengan lebih dekat macam mana Pak Noor ni boleh mengajar kita sebagai seorang ejen untuk mendekati kita punya pelanggan-pelanggan. Mungkin Pak Noor boleh kongsi sedikit apa yang Pak Noor nampak dari mata kasar Pak Noor kan. Kita sebagai ejen dari mata kasar Pak Noor ni dari sudut bisnes, apa boleh kita perbaiki, apa yang kita tak boleh adakan dalam bisnes kita, dan dari satu lagi adalah lensa sebagai seorang pelanggan. Apa yang menyampah tengok ejen macam ini pakai necktie lah, pakai itulah, pakai kereta sporty lah. Itu semua pada saya saya tak ada rights to comment anything about the agent, because I think you all punya market is different from us. Cuma kalau boleh saya cakap satu perkara je yang saya sendiri nampak, tapi two things. Yang saya nampak ni cukup. Lain semua you all 98.100 yang okey. Satu is amanah. Amanah kejujuran ni in the sense apa tahu? Bila you nak jual rumah, you tahu plug tu rosak but you choose not to tell . Tapi bila dah habis, dah jual, dah transaction, bila pelanggan you complain, lama you tak bilang dengan I tu rosak Oh, I tak tahu you should check, you ada dekat sana. But you already know yang benda tu rosak, tapi you sengaja tak nak bilang kerana sale tu. You kena faham yang Allah Ta'ala tak buta. Betul. You boleh minta maaf banyak-banyak, bukan saya nak pilih, bukan apa. You boleh banyak award, you boleh banyak duit, you boleh banyak you seal deal and everything, but when you are accountable for that, you tak boleh jawab. Yalah. Nombor dua, bila kita rasa kita dah banyak sangat duit ni, minta maaf banyak-banyak sekali. Saya sendiri experience tu, bila saya pay agent dia kira salah. Sekali saya kena top up lagi 20-30 ribu. Saya bilang dengan dia, kalau aku tak ada duit macam mana? Aku kena top up lagi 23 ribu cash ni. Jawapan dia senang je. Saya bayarlah. Jadi dekat situ ni memang you guys minta maaf banyak-banyak, make a lot of money. Tapi dekat sini ni kita tak nampak dia makan kita macam parasite, macam virus takabul limutakabir. Orang kalau sombong ni, kalau kita sombong kita dapat pahala sampai macam gitu. Jadi lebih baik saya fikir untuk diri saya juga. People panggil saya bos, saya undang sana duduk GOH, potong ribbon, potong apa. Paling takut inilah dia. Saya bayarlah. Dia cakap depan saya ni. Betul tak? Saya pernah tengok orang successful agent tapi dia halau mak dia keluar. Saya tahu. Okay. I think you all pun know. Tahu. Kita pun tahu. So this is nothing permanent Ni your personal experience ni bila? Baru ke lama? Dah daripada 8 years 7 years. Aku beli rumah time.
I'm not going to mention the name. Don't find out who is it also. Cuma ini untuk diri saya juga. Kalau kita sombong je, matter of time je. Dia ada dua, istidraj ataupun kita akan binasa. Binasa masih ada, alamak, aku bersalah. Tapi bila istidraj, we do better. Kita akan rasa yang kita buat yang salah tu, benda tu, actually, no big deal lah. You know, Jadi asam garam. dah jadi daya asam garam, dan kita rasa macam kita kecilkan hati orang tu, ataupun kita rasa kita somebody tak, no effect lah. It will not make me poor. It still make me a rich guy, you know, that kind of stuff. InsyaAllah Pak Noah, part ini saya rasa ada ejen saya yang cakap kita ni dulu ejen saya cakap kita division orang tua di OT. Saya bising dia tukar. Dia jadi kita sebagai di IT pula, division ingat Tuhan. Alhamdulillah. Saya rasa dengan semangat ingat Tuhan ni, benda-benda seperti ni, amanah, ketepikan, sifat ria, takabur ni, mungkin bukan dalam kawasan kawan-kawan saya ni sebenarnya. Alhamdulillah, bagus. InsyaAllah. Baik, jika saya ingatkan pasal ini adalah sesuatu yang bukan ni dah serius kan. Tadi kita ketawa-ketawa ni serius. Bila Pak amanah ni, kalau kita tak jalankan tanggungjawab kita, ni hari kita dapat sale lah. Dan kita biasa stop there. Kita tak akan dapat lanjutkan kita punya transaction dengan orang yang kita stop macam dengan Pak Noah kan. Nama Pak Noah nak recommend nama kita pada orang-orang berdekatan dah tak ada lagi. Itu tak important, babe. That is not important. When kita kena tanya dengan Allah Ta'ala, kau tahu ni, kenapa kau tak bilang? Itu memang dah tak ada siapa nak tolong hari tu. Itu yang kita takut. Even saya pun sendiri takut. Kita praktis lah. Kadang-kadang orang cakap macam kadang-kadang dia. Kita praktis say sorry tu kita. Saya tak gaduh dengan Rosie. Dia tak pernah marah saya. Marah bising dengan saya buat apa semua. Tapi saya anggap dia kata orang, somebody is concerned about the office. Kalau saya ego, saya kata I'm the boss of the company. Saya kena OUM. Jadi saya tak pernah. Jadi itu yang paling saya takut lah. Mak saya umur 88 tahun, baru tadi pagi saya jumpa dia. Memang hari pagi saya akan tengok dia lah. Dia bedridden. Masih ingat lagi. You still remember what I tell you? Dia cakap dengan orang putih. You still remember what I tell you? You kena buang sifat sombong tau. So far aku belum dengar apa-apa. Tapi jangan saya sekali bilang sombong. Kita tak tahu lah. But if you were to tell me nicely, tak apalah Noah, aku pergi silap, aku top up tu 20,000 lah. Synchronize, betul lah, suka hati lah. Jadi, kalau kau cakap macam itu, you think, saya boleh bayar apa? Saya akan bayar. Saya pun telinga pun ada duit. Saya pun tengah boleh udara. Aku pun ada duit boleh bayar, tapi cuma aku ingatkan kau je. Dah habis dah? Belum lagi? Belum habis. Cuma ni lah, macam tadi you cakap pasal pergi travel apa semua, pergi Turki tu. Okay, saya nak share sikit. Saya ni ada sikit aktif to help out Palestinian families. Saya dah pergi banyak family Palestinian camps dekat Egypt, Jordan, Lebanon, Syria. Yaman tak ada Palestinian. Yaman tempat lah. Yaman ni saja. Cuma ni I think I'm one of the Singaporeans yang pergi pelosok-pelosok ni, Muslim Singaporean, yang pergi ke Syria, ke Lebanon. Tempat yang saya pergi pun dah kena bom pun ada. Saya pergi dekat Arish, di hospital pun saya dah pergi. Kat Jordan pun dah pergi. Ini baru balik daripada Syria, baru dalam 10 hari balik dari Syria. Dan insyaAllah sekarang kita ada buat collection untuk buka puasa kat sana. Untuk kita agihkan makanan pada Palestina punya family. Dan by another one more month akan siap satu masjid lah, macam musola juga masjid, untuk 400 orang dalam Gaza. Dalam Gaza. Jadi kita that is kita pay CSR lah untuk Palestina lah. Alhamdulillah. Okay, Pak Noah, kita dalam short of time dua perkara nak tanya. Sebagai seorang yang dah lama berkecimpung dalam bisnes ni kan, nak kasih
mode of injection untuk orang-orang yang dengar kita punya podcast ni, apakah kata-kata motivasi yang Pak Anwar nak share? Appreciate you pay staff. Okay. Don't let family members influence you dengan decision you nak make. Any good decisions against you pay staff. Kalau misalnya kata you nak give reward, you nak do something, jangan anasir daripada luar ni dia influence you punya decision. You must understand that this pekerja kita ni tak kira daripada sudut bawah ke atas ke manager ke driver ke, diorang play a very important role on kita punya business. Betul. I always talk this, maybe dah 3,000 kali cakap lah. Jam kita nampak the hour hand, second hand and minute hand. Yang make it works is the gear yang kat belakang, the screws and everything. Satu screw je kalau tak ketat, the thing will not function properly. So that I think kita kena appreciate orang. I believe certain times kita put family first, betul? But there are times that kita kena put pekerja first. When you want to reward, pada saya, bagi pertolongan, nak bagi sedekah tu family datang dulu, tu memang ada hadis. Cuma reward the workers first, pada saya. True, I agree. So if we don't appreciate them, then appreciate who? People will not appreciate you also. Satu, and kita macam bosses ni. Bos macam tadi saya cakap dekat radio juga tadi bilang, we are just lucky. Kita jangan cakap kita pandai atau kita bijak bisnes, kita sekolah tinggi. No. We are just lucky because God give us this chance. Betul. He can pick anybody on the earth. He make someone who doesn't know to read and to write becomes the most important person in our life. Exactly. Rasulullah SAW. He want to make, he can do things. So, bila kita rasa it's me, I am the one who do, I am my effort, aku pay hard work, aku pay kepandaian. Sorry you doesn't boleh on business punya aspect kita tengok wah somebody but people who go back one step backward and say sorry you don't have our respect. If you don't respect your staff, I don't deserve anybody's respect because I think the role they play, bang terbalikkan meja senang you become staff, I become boss, I become staff, you become boss. How you want your boss to treat you? I started macam kat rumah sendiri. Of course. Kat rumah sendiri. Dengan my maid, I don't actually treat her as my slave. Yeah. Must treat her as a proper human being. Betul. So start small lah. Ya. Betul. So kita kena susah lah. Memang kadang-kadang staff makan hati juga kan. Tapi scolding and hina is two different thing. Kalau kita marah, tapi kita hina, there's two different thing. Kadang-kadang termasuk campur pula. Tengah kita kuat kali kita hina dia. Engkau kalau aku tak kasih gaji, kau tak makan. Biar. Brother je. Kalau aku cakap, kau kasih aku gambar kau, pagi aku sembah kau, senang. Kalau kau boleh kasih rezeki pada orang tu, kasih aku gambar kau, aku taruh depan pintu, sebelum aku keluar rumah, aku sembah kau dulu. Tak ada, jangan nak repeat. So kita ni, we are just lucky. Anybody on this earth who is kata orang yang excel, you just lucky. Right time, right place, Allah Ta'ala kasih rezeki, jadi tu je. Majikan Cina, berapa banyak, minta banyak ejen kaya-kaya ni, hantarlah pembantu pergi umrah. Cina hantar. Saya nampak itu Cina hantar. Maksud saya ni, nak jawab macam mana nak cakap duit bukan, sorry, I'm not talking about you, I'm talking about pos TKI pay boss pun tak guna. Kita cakap pos TKI pay boss pelokek, na'udzubillah, pelokek tak hantar dia pembantu pergi umrah semua apa. Dia nak cakap apa dengan orang? Tak malu ke dia? Pos TKI si Anwar tu, dia pay boss. Dia bos 3 company dengan apa semua apa. Pembantu dia tak hantar umrah, tapi non-Muslim punya majikan send dia pay pembantu tu umrah, and bukan satu kali, tiap-tiap kali ada je non-Muslim hantar dia orang pay pembantu pergi umrah. Respect. Dia appreciate. Banyak. Where are we? Kerana pasal apa? Kita takut dia kerja dia tu
dia tinggalkan, dia nak ibadat, padahal siapa nak buat dia bekerja? Kita tak nak buat. Sebab kita pun beranak dekat istana, Bik. Problem. Ah. It comes with another set of problem. Kalau dia pergi umrah 30 hari, 14 hari, tak ada. These are basic general. Bang, 14 days come on, kau dia balik kampung. Okay pula. It is something that kita boleh argumentative apa. Kalau dia sakit hospitalized, what do you want to do? Are you going to tell him pack up and go? No, maksud saya ni, dia majikan Cina ni hantar dia punya pembantu ni, dia bayarkan semua. Hantar pergi airport I nampak ada video. I feel so touched. Where are our people? Again, back to that question just now. Where are our people? We saw so many Ni successful people. TKI Bayar TKI lah. Tak kisahlah pakai pergi mana pun. Pos TKI baru start 2 tahun. Sebelum ni memang tak ada orang buat. We don't say that because Jenny buat travel agent ni pasal dia nak suruh hantar. I'm not going into there. I'm talking about back to the square one biar kita how we appreciate kita pay helper. So Talking about packages ni kan, now tengah air raya kan, any other packages you nak offer tak? tak ada. Bayar raya yang dua. Hantar kotak punya package ke, kahwin lagi satu kasih 70% discount. Wardah. I throw in kompang free. Kompang aku boleh beli Ada kena sendiri lah. Aku boleh kompang diri. Kita ada dekat pos TKI bulan puasa ni memang super busy. Travel okay, be quiet sikit pasal bulan puasa, but we have some small one. Okay, I have my own smart badminton team tau. Yeah. Every year kita ada buat smart iftar, kita ada buat smart raya. So now kalau you ada promotion, I can talk to my gang lah. Promotion macam mana? Pergi travel ke atau Wardah tu, Wardah Forum lah. Ada manager dia. Iftar Batam. Batam orang mana pergi orang ERA mama Europe meeting kat Paris lunch dekat New York. So kalau there is any promotion which I will work dengan Rosie, kalau Rosie ada, then you can always I think fokus dekat Wardah bagus lah. Betul Wardah. Any promotion that's available for our viewers and our audience, then boleh share lah dengan saya, dan nanti korang boleh tengok lah, boleh find out daripada kena Sembang Simpang apa promotion yang pos TKI ni akan adakan. Kami daripada Sembang Simpang di Simpang Bedok amat berbesar hati kerana dapat tak ada apa kita share apa. Nothing. Kerana dapat apa tu attendance daripada maybe second round nanti lebih second round okay, kita lagi story lagi sensitif sikit. Okay. But saya suka macam ini bang, sorry in the sense of macam this is one platform kita can reach out. Radio tak jalan, TV tak jalan sekarang. Now is only podcast, they reach out. But Gen Z pula sekarang dia tak nak dengar ni nasihat. Ni nasihat malas lah mau dengar. Betul. Pakcik-pakcik ni semua ni nama pakak badak abang geng. Awalnya memang saya tak main podcast. Pasal tu Gen Z punya tapi pasal that's why diorang penetrate saya masuk sekali. Betul. But I think kita kena macam something that boleh trigger them to come and to listen to us. Maknanya we must go down to diorang playground. If you want to the platform is their playground lah. Yeah, this is the platform. Then no more radio orang tak dengar, Gen Z tak akan dengar. Gen Z pergi line up pergi apa Kuis Selo. Tak tahu pos TKI ada travel ke apa. Dah berapa tahun kita pos TKI buat Wardah pun tak tahu. Tapi terpekik-pekik kat radio. But I apologize if I'm a bit blunt, but ini ada tarik handbrake sikit banyak. Banyak tarik. I'm very vocal. Ni salah perkenalan. I'm very vocal. Because saya ni I want to macam mana to carry this malam la yarham la yurham. Kalau you tak boleh kasih sayang, la yarham la yurham lah. Kalau you tak boleh kasih sayang, you tak akan dapat kasih sayang. You tak boleh ada tu simpati lah. Ni simpati nak cari lah.
pada saya, kalau kita tak ada simpati, kita akan hanyut habis-habis hanyut. Terima kasih Pak Anwar daripada Pos TKI kerana sudi mendatang pejabat kita yang kecil ni. Kalau sudi-sudi besarkanlah dengan sponsor apa kan. Kata, nak cash ke cek? PayNow. Yang mana senang. Okay. Kalau PayNow boleh, pay later pun kita boleh accept. Makan dulu, makan dulu. Dengan itu saya daripada Simpang ingin merakamkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Anwar. Kalau anda yang berada di luar sana, kalau datang di Simpang Bedok, sudilah mengunjungi kita di Simpang ataupun property shop di Simpang Bedok berdepan dengan Spice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Simpang, nak jual, nak beli, nak sewa rumah.